करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद समता जोन द्वारा प्रायोजित 26तम ऑनलाइन डिवाइन फैमिली पाठचक्र आज सभापतित्व करुछंती प्रिय डंबरू भाई। आज संचालक श्रद्धेय रसराज भाई आउ जो माने अंशग्रहण कले अनुज प्रतिम तापस भाई एवं अन्नपूर्णा भौणी स्वागतिका भौणी एवं ओडिशार कोण अनुकोणरू यह पाठचक्र निजको सम्मिलित करी मांकर यह परम अमर कार्य जो माने सहयोग करुछंती जो आत्मा माने समस्तंको मोर अभिवादन जनाउछि। समस्तंक पई मांकर कृपा भिक्षा करुछि। आमे जानती यही सृष्टिर गगन पवन दिव्य आनंदरे परिपूर्ण से आनंदरे परिपूर्ण होइथिबा कारणरू आमे एठारे बंची रहिबाकु चाहू। आमे आनंद नथिले बंचिबा संभव होंता नहीं। आमे श्वास प्रश्वास मध्य नहीं पारंतु नहीं। आमे आम अज्ञातरे आनंद को ही श्वास रे ग्रहण करुछु कारण से ही जतले निश्वास बंद हो जाए जहाँ आम मृत्यु बोली कहूँ आम प्रकृत रे ग्रहण योग्य नुहे। आनंद ही केवल आम ग्रहणीय। तेणु आनंद रु ये जगत यही जगतर सकल प्राणी सृष्टि आनंद मध्य समस्ते बंची शेष समस्ते आनंद मध्य को प्रत्यावर्तन करुछंती। तैत्रेय उपनिषद रे
यार मूल मंत्रटी एपरि को हेबानात् कह प्राण्यात् यदेश आकाश आनंदो न स्यात् आनंदात ही एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते। एई आनंदरु सबु प्राणी माने जात हिछन्ति, आनंद ने जातानि जीवन्ति। एई आनंद भितरे सबु जीव बंची रहन्ति, आनंदं प्रयन्ति अभि संविशन्ति। एई आनंद मध्यकु समस्ते गमन करुअछन्ति। तेणु जेतेबेले एई आनंदमय सृष्टि आम व्यावहारिक जीवन रे, आम नित्य नैमित्तिक जीवन रे से आनंदर अनुभव बहुत कम होछि। किछि दिन तले जने भाई सी जने साधकंकर अनुभूति को आधार करी गोटे भल कथा कहूथिले। से गोटे परिवार को जाइथिले साधक जनक, सेठी प्रश्न पचारिले घरर जीए मुरबी जे आज्ञा आमे कि सुख पाउनाहु, केवल आम जीवनर जो नित्य नैमित्तिक आवश्यकता रही, आम जीवनर जो जंजाल रही, आम चारिकड़े समस्या संपर्क को नहीं जो प्रकार घटना सब रही, जहाँ आम उपरे दायित्व रही, अर्थ संग्रह करिवार जो लालसा रही, धनी हबार जो आकांक्षा रही, सब भितर आमे कोठी गोटे सुख हरई बसचु। सेठू सी साधु जे साधक जनक कहले जे आपणक ना रे केते टंकार अकाउंट अछि धन संपत्ति? से कहले सर्वमोट पाखापाखि 1 कोटी हबो। से कहले आपणक स्त्री ना रे? ना पाखापाखि 50 लाख हबो। आउ कहले आपणक सान पिलाटी 5-6 वर्षर ता पाखरे केते पैसा अछि? ना ता बारे किछि नाही। कहले आपण 3 जनक भितर किए खुशी अछि? सेठू से गृह जे मुरबी कहले निश्चित भाव सान पिलाटी खुशी अछि, ता जीवन रे प्रकृति रे किछि नाही, किंतु आमे जो गगन पवन रे आनंद पूरित अछि, प्रकृति रे आनंद पूरित अछि, से आकाश रे आनंद पूरित अछि, से आनंद टाको से पिलाटी ही ता पाखरे जेहेतु अहंकार नाही, ता पाखरे कामना वासनार गोटे किछि उद्वेग नाही, सेथिपई से ही आनंद जगत सहित निजको कनेक्ट करि पारुछि, संबंधित करि पारुछि। जोथिपई शिशु माने दिव्य, शिशु माने सरल, शिशु माने आनंद को पांती। आउ सेथिपई शिशुर मुखमंडल रे एक दिव्यत्व रही, शिशुर हसरे अमृत रही, एक कथा आमे जानू। तेबे एई सृष्टिर जे होचंती स्रष्टा, से तो निजे सचिदानंद, तांकर स्वयं संकल्परु से जगत को भियान करिछंती। से सर्वशक्तिमान, तांकर सचेतन तपशक्ति एवं तांकर जो जो व्यवस्था ए सृष्टि रे रही, से निर्भुलता रही। एई सृष्टि तांकर संकल्परु संभव हिछि, एई सृष्टि रे तांकर विकास चली। तबे एठी आनंदर अनुभव न हवाटा विस्मयकर नुहे कि? जदि आनंद मध्यरु ए सृष्टिर सृष्टि सृष्ट एवं आनंद मध्यकु तार गति, तले मझिर जो समयटी मनुष्य कहीं आनंदटी को अनुभव करि पारु नाही, एटा गोटे विस्मयकर कथा। एवं ए विषय रे जेतेबेले श्री अरविंद को पचरा जाइथिला, श्री अरविंद कहिले आनंद घन परम ईश्वर को आमे अनुभव करूछु कि? सृष्टि मध्यरे ईश्वर प्रकटित होइछंती, एटा आमे दृढ़ भाव रे विश्वास करि पारुछु कि? आमे भाबु जे बुधे मनीषर राजत्व चली, आम सरकार माने आमको शासन करती, ये विकास प्रक्रिया रे समाजर अनुष्ठान गुड़िक समाजर व्यवस्था के दायी, किंतु सेपरी नुहे। एठी गोटे चेतनार राजत्व चली, मनीषर बुद्धिवृत्तिर जो विकास मूल भगवान संकल्प कार्यकारी होछि। मनीष को बुद्धि रूपी जो अमृत प्रदान करा जायछि, जो शक्ति प्रदान करा जायछि, जो सामर्थ्य प्रदान करा जायछि, जहा बलरे से आज निजर विकास संगे संगे तार परिवेशर, ता चारिकड़र, पृथ्वीर, समाजर परिवर्तन करिया को चाहूछि। ये समस्त शक्ति मांगर
आमे एकथा विश्वास करि पारुनाहु जे से ही विश्वरूप होइछन्ति। विश्व वृंदावन रे केवल तांकरी संगीत निनादित होछि। से होछन्ति रासेश्वर। एठी समस्त लीलार से होछन्ति कर्ता। से उपभोग करन्ति, से निजे आस्वादन करन्ति आमरि भितरे एवं से ही रचना करन्ति। से होछन्ति रचनाकार। कारण तांको आनंद दरकार। जी जेतेबेले आपण जने कवि रचना करन्ति, जने चित्रकर चित्रटी आंकन्ति, जेतेबेले आमे गणित खंडे भी करू आमे केते आनंद पाऊ। जेतेबेले जने किछि ज्ञान प्राप्त हुए, कौनसी उपलब्धि आसे, कौनसी प्रकार चेतनागत सिद्धि हुए, सब किछि आनंद आड़को आमको नहीं जाए। यही सृष्टि होछि परम आनंदर एक अभिव्यक्ति। यही जगतर कारण होछन्ति स्वयं हरि। हरिरेव जगत जगदेव हरि। हरि तो जगत न हि भिन्न तनुम। यही संसार को साधु जाने जे ये होछि हरिमय आनंदमय। हरि ये सृष्टिर मूल। समग्र सृष्टि स्वयं से निजे। तेणु एठी आकाश बतास जल स्थल गगन पवन सर्वत्र तांकर परम शांति और परम आनंद विराजित। किंतु सही अनुभव मनीष भितरे आसी पारु नहीं। कारण सही शाश्वत अमृत ज्योतिर्मय आनंदमय सनातन को जानिबारे, तांको बुझिबारे, तांको अनुभव करिबारे आम पाखरे जो भूमा चेतना, जो विराट चेतनार प्रयोजन ताहा नहीं। आमर उपनिषद कहूतिले, छंदज्ञ उपनिषद, जेते पर्यंत आम पाखरे क्षुद्रता रही, जेते पर्यंत आम भितरे सीमा रही, जेते पर्यंत आम पाखरे अहंकार अच्छी, जेते पर्यंत आमे आम व्यक्ति सीमा भितरे छंदी होई पड़छु, सेते पर्यंत आमे गोटे असीमत्व को, एक विराटत्व को प्राप्त करि पारुनाहु। सबो आलोचना परे एक सिद्धांत रे ऋषि माने पहुंची थिले जे सुख कौन, आनंद कौन। आनंद होछि विराटत्व। जो वे भूम तत् सुखम। जहा विराट, जहा असीम, ताहा ही परम सुख। ना अल्पे सुखम अस्ति। अल्परे सुख नहीं। जदि आमे आमे किंतु ताको अलटा बुझिछु। आमे बुझिछु मो पाखरे जहा अच्छी ताकू नहीं मु खुशी ही परिबी, मो पाखरे बेसी थिले मु खुशी ही परिबी। किंतु श्री अरविंद जो दृष्टिकोण ए जगत को प्रदान करथिले, से कहिथिले जणे व्यक्तिगत चेतनारू ऊर्ध्व को जाई जेतेबेले धीरे धीरे एक विश्वगत एवं विश्वातीत चेतना को मनीष को उत्तीर्ण करिनिए, जेतेबेले से कारुणिक हुए, जेतेबेले से विश्व वेदन हुई उठे, जेतेबेले तार चेतना व्यक्ति चेतनार उत्तीर्ण हुई विश्व चेतनारे परिणत हुए, जेतेबेले सी महाकाश को भी निजर मन करि पारे, तारा मान को भी निजर करि पारे, सेतेबेले जने मनीष खुशी हुए। यही कथाटी उपनिषद कहले जे भूमैव सुखम। असीम अनंत भूमा ही केवल परम सुख, परम आनंद। तेणु ये केतेबेले संभव। आपण को मन पड़ जाउछे गोटे कथा। रामकृष्ण परमहंस गोटे श्रद्धारे विह्वल ही गोटे गीत गाउथिले। से गीत थिला एई भली जे एमन जे राजा विश्व जार प्रजा, सामान्यत नय राजपुत्र होए, पितार धने आमार पूर्ण अधिकार। अर्थात मो एपरी महान प्रभुंकर संतान, जहांकर प्रजा होची समग्र विश्व। यही अनंत आकाश, यही असंख्य कोटि ज्योतिष्क मंडल, जेते छायापथ, जेते एते बड़ पृथ्वी, ये सबू गगन पवनर जी मालिक। मु तांकर सामान्य पुत्र नुहे, मु तांकर राजपुत्र। तेणु पितांकर धनरे मोर समग्र अधिकार रही। जेते पर्यंत आपणक पाखरे से भूमा चेतना आसी पारु नाही, सेते पर्यंत आम भितरे से आनंदर मधु झरी पारु नाही। ऋग्वेद हजार हजार वर्ष तले आम समस्तंक पई प्रस्तुत करिथिले। मधुवातारुतायते
मधु क्षरन्ति सिन्धव मध्युन्न सन्तोषधिः। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାୟୁ ମଧୁମୟ ହୁଅନ୍ତି, ମଧୁ ବାତାରୁତାୟତେ। କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧୁ, ନଦୀମାନେ ମଧୁର ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆମେ ଆମ ଜଗତରେ ନଦୀମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆମ କେତେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେତେ ଆମେ କେତେ କଷ୍ଟ ଦଉ ଆମ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଋଷିମାନେ କହୁଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିନ୍ଧୁ, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନଦୀ ଅମୃତ ହୁଏ ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ ସତ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନସ୍ପତି ଔଷଧରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥାଏ। ବନସ୍ପତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରେ। ମଧୁ କ୍ଷରନ୍ତି ସିନ୍ଧବ ମର୍ଦ୍ଧିନ୍ନ ସନ୍ତୋଷଧି। ଯେତେବେଳେ ମହାନ ମାନବତାର ପରମ ପ୍ରେମିକ ପରମ କାରୁଣିକ ବିଶ୍ୱବେଦନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାବିତ୍ରୀ ଲେଖିଲେ, ସେ ଲେଖିଲେ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସେନ୍ସଲେସ୍ ବିୟୁଟି ମିରର୍ସ ଗଡ୍ସ ଲାଇଟ। ଆମେ ସବୁ ସୁଖ ଖୋଜୁଛୁ, ଏଇ ଆନନ୍ଦ ଖୋଜୁଛୁ। ଏଇ ଆନନ୍ଦ କୋଉଠି ଅଛି? ଏଇ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ଜଗତର ଅସୀମ ସୁଷମା ଭିତରେ। ସେନ୍ସଲେସ୍ ବିୟୁଟି ମିରର୍ସ ଗଡ୍ସ ଡିଲାଇଟ। ଏଇ ଜଗତରେ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। that rapture smile in secret everywhere। ଏଇ ସ୍ନିଗ୍ଧତାର ସୌମ୍ୟ ହସ ହେଉଛି ତାର ଗୁପ୍ତ ଭଣ୍ଡାର। it flows in the wind's breath। ପବନରେ ସିଏ ବହୁଛି। in the trees sap। ଯେତେ ବନୌଷଧି ଅଛି, ଯେତେ ବୃକ୍ଷଲତା ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ରସ ଭିତରେ, ସ୍ୱାଦ ଭିତରେ ଇଏ ବହୁଛି। it hued magnificence blooms in leaves and flowers। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜଗତରେ ସବୁଜ ପତ୍ର ଶ୍ୟାମଳ ବନାନୀରେ ଉଠେ, ଯେତେବେଳେ ରଙ୍ଗୀନ ଫୁଲଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ତାର ବିପୁଳତା ନେଇ ଏଇ ଜଗତରେ ଉଦ୍ଧାର ହୁଏ, ତ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଆସେ ଆନନ୍ଦ। ସେଇ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ କହି ରଖେ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଭାରତରେ, ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ କବିମାନେ ଥିଲେ, ପୁରାତନ କବି, ମୁଁ ଜଣେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ପଢୁଥିଲେ ଛୋଟବେଳେ, ଆମେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପଢିଥିଲେ ଗୋଟେ କବିତା ମଧୁରାଓଙ୍କର, ପାହିଲା ଅନ୍ଧାର ରଜନୀ ଉଠ ଉଠ ବାଳକେ, ନବୀନ ନବୀନ ପ୍ରଭାତ ସମୟ ଏବେ ଗାଅ ପୁଲକେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାତ ନବୀନ ହିଁ ଆସେ, ନୂତନ ସକାଳ, ସେଇ ନୂତନ ସକାଳ ଏକ ପୁଲକ ଆଣେ, ଆନନ୍ଦ ଆଣେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦଶ ଦିଗରେ ଉଜ୍ଜଳ ରବି କିରଣ ଆସନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଫୁଟିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ପବନ ବହେ, ଯେତେବେଳେ ଅଚେତନ ନିଦ୍ରାରୁ ମଣିଷ ଉଠି ଆସେ, ସିଏ କବି କହୁଛନ୍ତି କି ମନ୍ତ୍ର ପଢିଲା ପ୍ରଭାତ କେଉଁ ଦେଶରୁ ଆସି, ନବପ୍ରାଣ ଲଭି କ୍ଷଣ କେ ଜାଗି ଉଠିଲେ ସର୍ବେ, ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ପୁରିଲା ମହାନନ୍ଦ ରବେ। ତେଣୁ ସକାଳ ବି ଉଠିଲେ ନବପ୍ରାଣରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଆସେ, ନବପ୍ରାଣରେ ପୁଲକର ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶ ହୁଏ, ତାହା ହିଁ ମନୋହର। କାରଣ ସେଦିନ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ସେ ଚଢ଼େଇର ଗୀତରେ ଅମୃତ ଥାଏ। ତାକୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ ହୃଦୟ ନାଚି ଉଠେ। ବିହଙ୍ଗ ସଙ୍ଗତେ ବାଳକେ ଗାଅ ଆନନ୍ଦ ମନେ, ହୃଦୟେ ସୁମରି ଜଗତ ପିତା ସୃଷ୍ଟି କାରଣେ। ଯେତେବେଳେ କର୍ମର ଆନନ୍ଦ ଥିଲା, କର୍ମର ଆନନ୍ଦ ଥିଲା, କର୍ମର ଆନନ୍ଦ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ହିଁ ମଣିଷ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆନନ୍ଦକୁ ସନ୍ଧାନ କରିବା ସହଜ ହେଉଥିଲା। ସେଇଠି କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ହଳ କାମ ସାରି ଚଷା ମହାନନ୍ଦରେ, ନାନା ରଙ୍ଗେ ଗୀତ ଗାଇ ବାହୁଡ଼ଇ ଘରେ। ଆଗେ ଯେ ଗାଈ ଚରେଇବାକୁ ଯାଏ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଗାଈଆଳ ପିଲାର ଗୀତ ଥିଲା, ଚଷା ପିଲାର ଗୀତ ଥିଲା। ଆଜି ବି ବଣ ମୂଲକରେ ଯୋଉ ବନବାସୀ ଭାଇମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଗୀତ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କେତେ ପୁଲକ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ପାଦରେ କେତେ ଛନ୍ଦ ଅଛି, ପିଲାମାନେ କେତେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ଆଉ କାରଣ, ଯିଏ ଆକାଶର ତାରାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ରତ୍ନକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହିଁ, ଯିଏ କେବଳ ଏଇ ପାର୍ଥିବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଗ୍ଧ, ଅପାର୍ଥିବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଅଲୌକିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ବିରାଟ ପୃଥିବୀର ବିରାଟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯେ ଉନ୍ମୁଖ ନୁହେଁ, ସିଏ କେବେ ଆନନ୍ଦକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁନାହିଁ। ଯୋଉଦିନ ଆକାଶରେ ତାରା, ଯେଭଳି ସକାଳ ସୁନ୍ଦର, ସେଇଭଳି ସଞ୍ଜ ସୁନ୍ଦର। ସତେ ଯେପରି ଆକାଶରେ କିଏ ଦୀପାଳି ଜାଳି ଦେଇଯାଏ। ରତ୍ନ ଦୀପାବଳି ପ୍ରାୟ ତାରା କୋଟି କୋଟି,
ଜଳୁଛନ୍ତି ଆକାଶରେ ହୋଇ ଗୋଟି ଗୋଟି। ତେଣୁ ସେଦିନ ସିନା ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ହବା, ଯୋଉଦିନ ଏଇ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବା ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର, ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ସେ ଆନନ୍ଦଟା ହଉଛି ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ ସେନ୍ସଲେସ୍ ବିୟୁଟି ମିରର୍ସ ଗଡ୍ସ ଡିଲାଇଟ୍। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇଯାଉ, ଯଦି ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ପୁଲକିତ ହେଇଯାଉ, ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମହାନ ହିଲ୍ଲୋଳ ଆମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ତାହେଲେ ସେଦିନ ଆମେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କର ଯୋଡ଼ି କର ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ବନ୍ଦନ, ବୋଲ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଭୁବନ କାରଣ। ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଖୋଜୁଛୁ, ଏ କୃତଜ୍ଞତା କୋଉଠି ଅଛି? ଏଇ ଅନୁଭବ ଭିତରେ କୃତଜ୍ଞତା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବିପୁଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ପରିଚୟ ହେବ, ତାଙ୍କ ବିପୁଳ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଆମର ପରିଚୟ ହେବ, ତାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ପରିଚୟ ହେବ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ରଷ୍ଟା। ଯେଉଁ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିଟିକୁ ହିଁ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ରଷ୍ଟାପଣକୁ ଜାଣିହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାର କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଗୋଟେ ପିଲା କାହିଁକି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି? କାରଣ ସେ ସବୁଥିରେ ବିସ୍ମୟ ଦେଖେ। ସବୁକୁ ଆଖି ତାରା କେମିତି ଉଞ୍ଚି ଆକାଶରେ, କେମିତି ଚନ୍ଦ୍ର ହୁଅନ୍ତି, କେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସନ୍ତି, କେମିତି ନଦୀରେ ଝରଝର ନିର୍ଝରଣୀ ପ୍ରପାତଟିଏ ଝରି ପଡ଼େ, କେମିତି ବଣମୂଲକର ନିରବତାଟି କ'ଣ, ସେଇଠି ଗୀତଟି କିପରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ଶୁଭିଯାଏ, ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଅତୀତର କବିମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ, ଆମ ମଣିଷମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛି। ମୁଁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏଇ ଆନନ୍ଦର ଯେଉଁ କେତୋଟି ଗୋଟେ ଉତ୍ସ ରହିଛି, ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ 7ଟି ଭାବୁଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସୃଜନ, ଆନନ୍ଦର ମାର୍ଗ। ଯେଉଁମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାଣ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଗ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜଗତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ବୁଝିପାରନ୍ତି, ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ନେଇ ବିମୋହିତ ହୁଅନ୍ତି, ମୁଗ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି, କୃତଜ୍ଞ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଆନନ୍ଦମୟ ସତ୍ତା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ହିଁ ଅନୁକରଣ କରି ଯେଭଳି ପ୍ରଭୁ ଏ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଯଦି ଆମେ କିଛି ରଚନା କରୁଛୁ, କିଛି ସୃଜନ କରୁଛୁ, ଆମେ ଚିତ୍ରଟିଏ ଆଙ୍କୁଛୁ, ଆମେ ଗୀତଟିଏ ଗାଉଛୁ, ଆମେ ଯଦି କିଛି ବି ସୃଜନ କରୁଛୁ, ତା ଶିଳ୍ପକଳା ହଉ, ତା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ହଉ, ସେ ସବୁ କିଛି ସୁନ୍ଦରତାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏ ଜଗତରେ ଯିଏ ଘଟାଏ, ସେଟା ହଉଛି ଆନନ୍ଦର ମାର୍ଗ। ଆନନ୍ଦର ମାର୍ଗ ହଉଛି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ। ଏ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ 11 ପ୍ରକାର ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରୀତି, ବତ୍ସଳତା, ପ୍ରସନ୍ନତା, ପ୍ରସାଦମୟତା, ସ୍ମିତ ମୁଖ, ସୁନ୍ଦର ହସ ହସ ମୁଖଟିଏ ବି ଗୋଟେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଦୟା, ଦାକ୍ଷିଣ୍ୟ, କ୍ଷମା, କାରୁଣିକତା, ସରସତା, କଲ୍ୟାଣମୟତା। ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ତୃତୀୟ ମାର୍ଗ ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ଏ ପ୍ରେମର କିଛି ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। এই ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତର ହୁଏ, ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ବିଶୁଦ୍ଧ ଚେତନାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏବଂ ଏହି ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମ ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ଅସାଧାରଣରେ ପରିଣତ କରେ। ଏହି ପ୍ରେମ ତାକୁ ଉନ୍ନତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତନ ଦିଗର ସବୁ ସୋପାନକୁ ନେଇଯାଇପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଆଜି ଦିନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦର ମାର୍ଗ। ଏବଂ ଆମେ ଶାନ୍ତି ହେଉଛି ଆନନ୍ଦର ମାର୍ଗ, ବିଶ୍ରାନ୍ତି ବା ଧ୍ୟାନ ତାହା ହେଉଛି ଆନନ୍ଦର ମାର୍ଗ। ଏବଂ ମାଙ୍କ ପାଦ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆନନ୍ଦର ମାର୍ଗ। ଏଇ ମାଙ୍କ ପାଦ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ମୁଁ ମନେ ପକାଉଛି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସାଧକ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସାଧକ ଥରେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ମାଙ୍କର ପାଦ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ପାଦ ରଖନ୍ତି, ସତେ ଏହି ପୃଥିବୀର ସବୁ ମାଟି ଆଉ ରେଣୁ ରେଣୁ ବାଲି ଗୁଡ଼ିକ ବି ଯେପରି ହସି ଉଠନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ, ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ ଏଇଭଳି ଥିଲା। ସାଧିକା ଶ୍ୟାମ କୁମାରୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମା ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ସେଠୁ ସାଧକମାନେ
प्रवेश द्वार नूतन वस्त्र को पारि दौथिले जा फल मांकर पादस्पर्श पवित्र हो पादस्पर्श से वस्त्र पवित्र हो साइतिक रखिए। दिव्य जननी मांकर पाद दुईटी फूलर पाखुड़ा ठारू अधिक कोमल थिला। तांगर स्पर्शानुभूति दुर्मूल्य अनंत असीमत्तर स्पर्श परि आनंदमय। मु जने निशिकांत भाई कथा कहूली। से थिले रहस्यवादी कवि संगीतज्ञ जने गीतिकार। 1909 मसीह से आश्रम चली आसते जिते आश्रम परिकल्पना भी नथिला। श्री अरविंद भारी भल पाउथिले। कहते इन्स्पिरेशन ऑफ ब्रह्मपुत्र। जिते देह खराब है से थे भाविले 1970 मसीहा आड़ को केबे थे मते माँ देखा दियंतेनी आउ खाली देखा दियंते नहीं। तांको सुंदर पादटा मोर बक्ष उपर रखते एवं करुणामयी माँ तांकर से आस्पृहाटी को बुझी पारिले। बहु अनुरोध पर माँ तांको स्पर्श से पादर स्पर्श देथिले। सी तांकर अनुभूति लिखिचंती करुणामयी जेतेबेले मते स्पर्श कले मु एक परम उल्लास अनुभव कली। कारण माँ होचंती आम पई सही आनंदर उत्स। आम पई आनंदर एई वास्तवता उपलब्धिर महाकारण होचंती माँ। माँ ही पृथ्वीर अंतरात्मा को तांको आलोक भितर उत्तोलित करी सही आनंदमय भगवानंकर बासभूमि रूपे तांकर कर्मशाला रूपे तांकरी जीवन उद्यान रूपे तांकरी महिन्न यात्रार भूमि रूपे गढ़ी तोलुछंती। एवं किपरि प्रीतिर माधुर्य समस्तंको जीवन को आसी पारिबो से कथा से भाविचंती संकल्प करिछंती। ये थिला तांको अमरत्वर कार्य। तांको अमरत्वर कार्य हला तांको अमरत्वर संकल्प हला तांको तपस्या हला आम समस्तंक पई तांकर चाहिबा हला आमको आनंदमय सृष्टिर महारहस्य भितर को नहीं जिबा। पृथ्वीर रूपांतर दायित्व से हाथ को नहीं छंती आमको भल पांती बोली। ऐश्वरिक ऐजल्य आनंद और प्रज्ञा रे से ताको एपरी गढ़िबे जेतेबेले तांकरी मधुमय चंद्रमा भितरु तांक ज्योत्स्ना आनंदर धारा हुई झरी पड़ुथिबो। ये पृथ्वी रे सौंदर्यर किछि पटांतर नाही। एई सौंदर्यर असीमत्व मूल जहांकर करुणा कार्यकारी हुए सी होचंती माँ। तांकरी बकुल फुलरू तांकरी मधुर मालार सौरभ फिटी पड़े। सूर्य सम तांकरी आखि भितरे दिव्य प्रेमर आनंद आह्लाद उल्लास सबु किछि साइता ही रही। तांकरी आखि को देखिले भल पाइबा श्रद्धा स्नेहरे आम हृदय जो दिन उछुली उठिबो जो दिन आम अंतर पुरी उठिबो से दिन आसीबो आनंदर अनुभव। भाई भौणी माने समस्त ऐश्वर्य गुड़िक आनंदर महा आधार। आम ऋषि माने वैभव को प्रभाव को जहाँ आम व्यक्तित्व कहूँ धन वेल्थ शक्ति संतोष शांति यहाँ को ऐश्वर्य बोली कहते आपको छाड़देले आउ किसी ऐश्वर्य नहीं। ये हूँ एपरी एक शक्ति जो शक्ति द्वारा ईश्वर यही जगत को एक स्वर्गर परिकल्पना देउछंती। माधुर्यर शक्ति द्वारा ईश्वर जगत को दिव्य माया और लौकिक अलौकिक प्रेम द्वारा लालन पालन करती। ये जगत रे चढ़ी मुहरे जी आधार दिए जी चढ़ी को गछटाल देइछंती रहिया पई घर सबु जीव जंतु सबु इतर प्राणी छोट साधारण
गोटे एककोशी प्राणीर जे व्यवस्था भी करिसेंती बंचिबार एवं जहांकर लालन पालन रे एई पृथ्वी धनी समस्तंक भितरे जहांकर आनंद प्रतिभात समस्तंक भितरे उल्लास हर्षर जो मधुर भाव जो लालित्य आमे देखु से लालित्यर मूलटी है माँ ए विश्व तांकरी माधुर्य आनंद भाव आसी से आनंद रे तिष्टि रही और से आनंद मध्य समाहित होउछि। अनन्य भक्तिर जड़े महान प्रवक्ता कवि बिल्लमंगल तांकर प्रसिद्ध मधुराष्टकम जो लिखिथिले श्लोक गुड़िक संस्कृत रे सेता श्रीकृष्ण थिला किंतु ताहाको आमे सेई भगवानंकर महान प्रतिभु जो माने एई जगत रे सेई भूमा चेतनार अधिकारी तांको ही समर्पण करि परिबा। से कहूथिले अधरं मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। काण माधुर्य ये माधुर्य ही तो आनंद। ये माधुर्य कौन ही पारे? अधर वदन नयन तांकर हस हृदय मधुरम गमनं मधुरम जने सुंदर भाव चली पारे एवं जे मधुराधिपति तांकर अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम वचनं मधुरम तांको बाणी रे मधुरता रही चरितं मधुरम तांको आचरण रे मधुरता रही वसनं मधुरम तांको पिंधिबारे तांको बसन रे मधुरता रही बलितं मधुरम गलितं मधुरम भ्रमितं मधुरम। से सुंदर भावरे भ्रमण करती सुंदर भावरे अनुभव करि पारंती एवं तांकर संगीत मधुर तांकर रेणु मधुर तांकर हाथ सुंदर पाणी मधुरम पाद मधुरम नृत्य मधुरम सुंदर जे नाची पारंती नटराज ईश्वर शिव सख्यं मधुर जहांकर बंधुता मध्य मधुर से मधुराधिपते अखिलम मधुरम। आमे जानू यही सृष्टि आनंदमय यही सृष्टि सतचिति आनंद परम ब्रह्मांक द्वारा सृष्ट से परम ब्रह्म होउछंती परम सर्वोच्च सत्य। सृष्टिटीर स्वरूप यथार्थ भावरे आज भी उपलब्ध नुहे। आमे से सच्चित आनंद को आमर व्यक्तिगत जीवन रे आमर एई गतानुगतिक जीवन रे आमर साधारण प्रात्यहिक जीवन रे अनुभव करि पारुनाहु किंतु किंतु मूल सत्यटी हला ईश्वरंकर आलोक तांकरी ज्ञान तांकरी शक्ति तांकरी प्रेम तांकरी सौंदर्य आनंद को पूर्ण रूपे अभिव्यक्त करिया पई ये जगत सृष्टि अछि। ए जगतर अन्य किछि उद्देश्य नाही। सेथि पई ऋग्वेदर प्रणेता माने लिखुथिले मधुबातारुतायते मधुक्षरन्ति सिन्धव माद्धिनो सन्तु औषधि मधुनक्त सुते सुतो मधुमत्। सबु वायु मधुर हो नदी मानंकरे मधुर जल प्रवाहित हो औषधि माने मधुपूर्ण हंतु रात्रि और दिवस माने मधुमय हंतु आमर एई पृथ्वीर धूलिमाटी मधुलिप्त हंतु पितृस्थानीय एई दिलोक बा आकाश आम पाई मधुमय हो अरण्यर वनस्पति माने आमको मिष्ट फल प्रदान करंतु सूर्य मधुमय किरण प्रदान करंतु गाभीय प्राणी माने आम पाई मधुमय हुंतु एई जीवन मधुमय हो आम दृष्टि और आम कर्मावली मधुमय हो एई जीवन मधुमय हो आम दृष्टि और कर्मावली मधुमय हो। एई शुभ प्रार्थना रे वास्तविक मधुटी कौन? एई मधुटी होछि आनंद एई मधुटी होछि तृप्ति
এই ମଧୁଟି ହେଉଛି ଅମୃତୋପମ ଆହ୍ଲାଦ। ଏହି ଅମୃତ ମଧୁ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ମଧୁରାଧିପତି, ଆନନ୍ଦର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସଚିଦାନନ୍ଦ, ଯାହାଙ୍କୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏତେ କଷ୍ଟ ବରଣ କରିଥିଲେ, ଏତେ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ, ଏତେ ବେଦନା ଭୋଗଥିଲେ, ଏତେ କଥା ସହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରେମ, ଉତ୍ସ ପ୍ରେମ ଓ ଭଗବାନ ହିଁ ପ୍ରେମର ଉତ୍ସ। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଛି, ଆନନ୍ଦର ଯୋଉଟା ଉତ୍ସ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ଆଉ ପ୍ରେମର ଉତ୍ସ କିଏ ନା ଭଗବାନ, ଆଉ ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ସାଇକେଲ, ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ ଓ ସୃଷ୍ଟି। ତାହେଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବାର କାହିଁ କେତେ ମାର୍ଗ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀରେ ଯେଉଁ କେତୋଟି କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖୁଛି। ଯୋଉ ଦିନ ଆମ ପାଖରୁ ଆମ ଅଜ୍ଞାନତାର ଯୋଉ ସୀମା ସକଳ ରହିଛି ତାହା ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଆମ ଅଜ୍ଞାନତାର ଯୋଉ ରାଜୁତି ଚାଲିଛି ତାହା ପଛକୁ ଚାଲିଯିବ, ଦି ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର୍ସ ଅଫ ଦି ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ will recede। ଯେଉଁଦିନ ମହାଜ୍ଞାନର ସୀମା ସକଳ ପଛକୁ ହଟିଯିବ, more and more souls shall enter into light। ସେଦିନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆତ୍ମାମାନେ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଯାହା ଆଜି ଘଟୁଛି ତାହା ହେଇନଥିଲେ ଆମେ ସବୁ କେହି ପାଠଚକ୍ରରେ ଆଜି ସମ୍ମିଳିତ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କରି ଆଲୋକ ହିଁ ଅମୃତ, ତାଙ୍କରି ଆଲୋକ ହିଁ ଆନନ୍ଦ। ମାଇଣ୍ଡ ଲିଡ୍ସ, ସେଦିନ ମନ ସବୁ ଆଲୋକିତ ହବ, ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ, ଅନୁପ୍ରାଣିତ ବି ହବ। ଦି ଅକଲ୍ଟ ସମନର ହିୟର, ଗୁହ୍ୟ ଯେ ଆବାହକଙ୍କୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଦିନେ ଆମେ ଏଇ ଅମୃତ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁନଥିଲେ, ଆନନ୍ଦର ସ୍ରଷ୍ଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେରଣା ପୁରୁଷ ମହାନ ଅବତାର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହି ଜଗତକୁ ଯାହା ଶୁଣେଇଥିଲେ, ମା ଯାହାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କରୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ତାଙ୍କୁ ପଢିବା, ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ବୁଝିବା, ସେଇ କଥାଟି କରୁନଥିଲେ। ଆଜି ତାହା ଘଟୁଛି। ମାଇଣ୍ଡ ଲିଡ୍ସ, ମନ ସବୁ ଆଲୋକିତ ହବ, ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହବ, ଏବଂ ସେଇ ଅକଲ୍ଟ ସମନର ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ସେ ଗୁହ୍ୟ ଆବାହକ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବା। and lives blaze with a sudden inner flame। ଜୀବନ ସବୁ ଆକସ୍ମିତ ଅନ୍ତରାଗ୍ନିରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ଉଠିବ। ସଡନ୍ ଇନର ଫ୍ଲେମ୍, ହଠାତ୍ ଆମ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଜ୍ୟୋତି ଜାଗ୍ରତ ହବ। ଲାଇଫ୍ସ ବ୍ଲେଜ, ଜୀବନ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହବ। and hearts grow enamored of divine delight। ହୃଦୟ ଯାହା ଆଜି ଏତେ ଦୁଃଖ, ବେଦନା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଛି, ଏତେ ବିଚ୍ଛେଦ, ଏତେ ଅପମାନ, ଏତେ କଷ୍ଟ, ଏତେ ଲାଞ୍ଛନା ଭୋଗ କରୁଛି, ସେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ବିମୋହିତ ହେଇଯିବ। ହାର୍ଟସ୍ ଗ୍ରୋ enamored of divine delight। ଏବଂ and human wills tuned to the divine will। ଆଜି ମଣିଷର ସଂକଳ୍ପ ଅଲଗା, ଭଗବାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଯିବ। ହ୍ୟୁମାନ ୱିଲ୍ସ ଟ୍ୟୁନ୍ ଟୁ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ୱିଲ୍। ଭଗବାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ସହିତ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସହିତ ମାନସିକ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବେ। These separate selves, the spirits oneness feel। ଏକତ୍ୱ ହିଁ ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ ହିଁ ଆନନ୍ଦ, ମିଳନ ହିଁ ଆନନ୍ଦ। କାହା ସହିତ ଆନନ୍ଦ? ସେଇ ଅନନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ନା, ସେଇ ଅସୀମଙ୍କ ସହିତ ନା, ସେଇ ଭମା ଚେତନା ସହିତ ଆମର ଏକତ୍ୱ ହିଁ ତ ଆନନ୍ଦ ନା। ସେଦିନ ସମ୍ଭବ। These separate selves, ଆଜି ଯୋଉ ଅଲଗା ହେଇକି ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି, the spirits oneness feel। ଆମେ ଆଜି କେତେ ନିଜକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ମନେ କରନ୍ତି, କେତେ ଅଲଗା ମନେ କରନ୍ତି, କେତେ ବିଭକ୍ତ ମନେ କରନ୍ତି, କେତେ ବିବିକ୍ତ ମନେ କରନ୍ତି, କେତେ ରିକ୍ତ ମନେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ସଚିଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଆଲୋକ, ଜ୍ଞାନ, ମଧୁର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ତାଙ୍କରି ଆଲୋକକୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କରିବା, ଏବଂ ତାହା ହିଁ ହେବ ସ୍ୱର୍ଗୀୟତା। These senses of heavenly sense grow capable।
स्वर्गीय इंद्रिय अनुभव लगी आमे से दिन समर्थ हवा। आउ तापरे कौन कहउछन्ते सुनंतु। मु गत काली मोर गोटे अति श्रद्धेय जने बंधु तांकर अति निकट संपर्क स्वास्थ्यर कथा लेखि फोटो पठेइथिले गोटे। से फोटो आपण देखि परिबेनी 13 थर तांको देहरे ऑपरेशन हलानी। से हाड़ मांस रक्तु की अवस्था रे अछंती। जहा एते वेदना भोग करछि शरीर नारे एते बेसी कष्ट पाउछि। से दिने the flesh and nerves of a strange ethereal joy मांस स्नायु सबु अनुभव करिवे एक अपरूप स्वर्गीय आनंद ethereal joy and mortal bodies of immortality। एई नश्वर काया एई नश्वर शरीर जहा मृत्यु भोग करुछि ताहा अमरत्व लाभ करिवो। Thus shall the earth open to divinity। एई भावरे पृथ्वी दिव्यत्व प्रति उन्मुक्त हेबो। and common natures feel the wide uplift। आउ साधारण मनीष प्रकृति पाइब विशाल ऊर्ध्वयनर अनुभव। साधारण कर्मावली चिन्मय पुरुषंग किरण रे हेबा उद्भासित। साधारण वस्तु राजिरे लभिब देवतांकर साक्षात। तिष्टि रहिब परा प्रकृति गुप्त परमेश्वरंको लाभ करिबाकू। चिन्मय पुरुष मानुषी लीलार भार करिवे ग्रहण। एई पार्थिव जीवन होई जीव दिव्य जीवन। The earthly life become the little life divine। पुणी श्री अरविंद कहउचंती एई महानंद किपरि आसीबो। Men to shall turn toward spirit call। मानव परमात्मांकर आह्वान प्रति उन्मुख हेबो। Awake to his hidden possibility। निजर जो संभावना रहिछि मनुष्य पाखरे से गुटे दिव्य स्फुलिंग से गुटे ईशावास्यम। ता भितर ईश्वर वास करंती। ता भितर ऐश्वर्य रहिछि। से स्वर्गीय से अलौकिक अथच एई लौकिक जगत रे से निजको हजै देबाकू चाहे लुप्त होबाकू चाहे सीमाबद्ध होबाकू चाहे। से दिन से ता संभावना प्रति जागृत हबो। Awake to all that slept within his heart। जहा किछि ता भितर सोई पड़िछि सब किछि से दिन जागी उठिबो ता हृदय भितरे। And all that nature meant when earth was formed। जो आनंद भितर ये जगत सृष्टि हितला ना से सृष्टि अभिप्राय थिला आनंद मध्य को यात्रा करिवा। एवं से दिन समस्त प्रकृति नेचर मेंट व्हेन अर्थ वाज फॉर्म्ड। जो दिन ये जगत सृष्टि हितला जो उद्देश्य रे सृष्टि हितला सेही दिगरे समग्र प्रकृति परिचालित हबो। एंड द स्पिरिट मेड दिस इग्नोरेंट वर्ल्ड इज होम। आमे जाको अज्ञान तामसयुक्त पृथ्वी कहूछु दुख वेदनार राज्य कहूछु जंत्रणा परिश्रमर दुर्भाग्यर जागा कहूछु मृत्युर जागा कहूछु सेठी परमात्मा तांकर घर करिवे। परमात्मांकर नंदन कारण तांको अमरावती एठी हबो। He shall aspire to truth, God in bliss। सेही आस्पृहा करिवो एई जगत एई अज्ञान तामस भरा वेदना भरा मृत्यु भरा जगत आस्पृहा करिवो। हे परम सत्य हे सर्वोच्च परमेश्वर हे परमानंद तमे एठी रुह स्थायी भावरे रुह अनंत असीम ही रुह। आमे समस्ते तुमको अनुभव करि पारु तुमको संदर्शन करू तुमर स्पर्श लाभ करू। आम जीवन धन्य हो अमृतमय हो आनंदमय हो। धन्यवाद। वंदे मातरम।